Yung buntag na pod sa tanan, kakauli ko pala, hali mamana. This is may labahita. Agay, tunok. Labahita. Labahita. Oh. And tawag sino na? The beast. The beast of the beast of. And indangan. The beast. Labahita. And Endong. What? Guys, ito nga pala nahuli ko kanina. Huli ko ngayon lang. Dahil kakagising. Nakauwi pa lang namin. Galing laot. Yan. Aray. Tunok. Ito guys, yung pinakalaki guys. Oh, malapad pa yung mukha ko. Takop. Yan lang. Thank you.